बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज से। और जो पहली ख़बर मैं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूं वो आई तो दुबई से है, मगर है एक एशियाई जोड़े के बारे में। इस जोड़े को एक दूसरे की मारपीट के जुर्म में 6 महीने के बाद दुबई बदर करने का हुक्म दिया गया है। क्यों शाहजी, ऐसा क्या किया इन्होंने? भाई मियाँ बीवी थे ये, और किसी बात पे तकरार हो गई। किसी बात पे क्या, शौहर ने कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो ये किसी बात नहीं। आपसे ज़्यादा कौन इस सारे मामले को समझ सकता है? अगर मेरा शौहर ये हरकत करता ना, मैंने उसकी गर्दन पे गोडा रख देना था। अच्छा, मैं ना खबर की तरफ बाद में जाता हूँ, पहले आपके गोडे की तरफ चलो। आज ज़रा आपके शौहर के बारे में कुछ जाना। तो वो हयात है वैसे? जी जी, हयात है, अरे फ्रीजा अंडे किसी पास मगर अब आप लोग इकट्ठे नहीं रहते? नहीं। कौन तो गोडा रख रख नसाया। अच्छा भाई, ये वो शख्स है जिसने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और उसके जवाब में इसकी बीवी ने इसकी उंगलियां तोड़ दी। फिर इसने भी हाथ उठाया और थप्पड़ थप्पड़ मारे। बात अदालत में चली गई। एक तरह से दोनों का जुर्म साबित हो गया, क्योंकि इन मौसूफ ने भी इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि बेचारी बीवी के कान का पर्दा फट गया। मैं किसी आम जगह तो नहीं मारे, बुर्ज खलीफा तो जाके मारे। अच्छा, ये एशियाई कपल है। मुझे तो अफ्रीकी कपल दुबई में रह रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि 6 महीने बाद उन्होंने कहा जी इनको दुबई से निकाल दें। मगर साथ ही हमने दुबई के एक कपल को भी, जो दुबई के मकामी हैं, उनको भी हमने आज मदऊ किया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, जो कि इनकी ज़िंदगी में कई शादियां हैं, तो इनके यहाँ क्या रवैया होता है अगर इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार करें मर्द। कितनी शादियां आपकी? शायरी 12। ये तो इन्ने ब्याह हो गए ने तो गोडे मोड़ के पीछे हो गए ने। 12 शादियां। 12 इस वक्त तो आपके निकाह में 4 ही होंगी बहैसियत मुसलमान, 4 है ना? 4। अच्छा, दुबई वाला बंदा ना थोड़ा मिस सिंक के। हाँ। तुझे मेरे को कुछ सवाल पूछो। कितनी शादियां हैं आपकी? 12। 2। नहीं नहीं, हूँ 12 ही होंगे। 2 सेकंड बाद जो बोलता देख लेना उन्हें। वो तो सिग्नल प्रॉब्लम ने शादियां कर कर अपने सिग्नल उड़ाते। अच्छा, और ये आपकी कौन सी बीवी है? ये मेरी 10वीं बीवी थी। ये आपकी 10वीं बीवी थी? 10वीं इसके बाद आपने 2 शादियां और की। तो मोहतरमा, आपसे शादी के बाद इन्होंने 2 शादियां और की। हाँ जी, तो कीतियां। आपको तकलीफ नहीं हुई कि 2 औरतें और फिर इन्होंने ब्याह ली? पिछली 2 को तलाक दी होगी, बल्कि एक को तलाक दी, एक आप और 2 और, ऐसी है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, इस भाई दे ना एक साइकी है, ये शादी इस तरह दी औरत नहीं कर ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ बीवी है ਉਹਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ। नहीं, तो तकलीफ नहीं हुई कि आपके बाद इन्होंने 2 शादियां कर ली? मेरी अपनी 13वीं है। मेरी बहन की शादी के रिकॉर्ड है सर। नहीं, हमारे एक दोस्त हैं दुबई के, बहुत अच्छे शायर हैं, अरब नंबर हैं। ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। जुबैर फारूक। अगला ब्याह ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ हो मेरा। जुबैर फारूक साहब बहुत अच्छे शायर हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी अभी मुशायरे में, तो वहाँ पे भी यानी कि ख़वातीन को अच्छा नहीं लगता इस तरह से, इतराज़ करती हैं वो भी। ਅਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਛੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਲਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। 12 ਵਿਆਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ, 13 ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ। 12 ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, 13 ਤੂੰ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ 5 फैमिलियां तबाह की। क्या जी, ये सारी इकोनॉमी की गेम है। जिन लोगों की इकोनॉमी बेहतर है उनके और मसाइल हैं, जिन लोगों की इकोनॉमी जरा बुरी है उनके और मसाइल हैं। ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ 3 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਊਂਠ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, वो कल्चर से या पहले मुंह टोर पर। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना, मैं इससे वैसे एग्री नहीं करता। हमारे यहाँ बेशुमार लोगों को मैं जानता हूँ जिनसे एक घर चलाना मुश्किल है, मगर उन्होंने 2 शादियाँ की हुई हैं, छुप के की हुई हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत माशाल्लाह साहिब सरवत है, और मगर वो एक शादी पे इक्तफा करते हैं। शाह जी, अमीरी का ताल्लुक जहन से है, वो लोग ज़हनी तौर पे अमीर होते हैं। अच्छा, हो जाए तगड़ा दोबारा कुत्ते नु पै जांदा। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ, जब उनके माली हालात जितने आज अच्छे हैं उतने उस ज़माने में अच्छे नहीं थे, मगर वो 2 शादियाँ कर चुके थे। वो ये कौन है शाह जी? एक है साहब, वो अच्छा सिंगर है। अच्छा, सिंगर है। असरार शाह की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਭਾਬੀ ਲੱਗਦਾ। जुमला बहुत अच्छा मारता है।
پھر ابرار الحق صاحب ہوں گے؟ نہیں ابرار بھی نہیں ہے، مگر جملہ بھی بہت اچھا مارتا ہے، گاتا بھی بہت اچھا ہے۔ اچھا کون سا آپ کا ایسا دوست ہے جس کو میں نہیں جانتا؟ اور کوئی ہنٹ دیں۔ یار بلا کا آرٹسٹ، مگر بس لیٹ پہنچتا ہے سیٹ پہ۔ اچھا عمران اپنا، میرے تو 3 بچے ہیں۔ شادی جو ہوئی ہے کہ سوفے جو ہے؟ نہیں عمران بھی، عمران بھی نہیں تھے، پھر اور کون ہے آپ کے نزدیک؟ اور کون ہے؟ لندن بہت جاتے ہیں وہ۔ ناصر مستانہ تھے نہیں؟ نہیں مستانہ نہیں ہے، وہ البیلا ہے۔ اچھا مینو نا سلیم البیلے سے پہلے ہی شک یار سلیم البیلا مجھے بہت پسند ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی 2 شادیاں بھی ہیں۔ اس کی 2 شادیاں، سلیم کی بھی 2 شادیاں۔ ہاں وہ جتنا اچھا جملہ کہتا ہے لگتا نہیں کہ 2 شادیاں ہوں گی۔ وہ ڈر کے کہتا ہے۔ اچھا ویسے اگر آپ دبئی میں ہوتے تب بھی آپ کی 2 شادیاں ہوتی یا 12 والے آپ ہوتے؟ اس ٹائم میری 5 کچھ۔ اچھا ہمارے ہاں تو روز اس قسم کی کوئی نہ کوئی خبر سامنے آتی ہے کہ اگر شوہر نے کوشش کی دوسری شادی کی تو بیوی، بعض اوقات بیوی کا پورا خاندان شوہر کو مارنے دوڑتے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں شادی، جی جی۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر شادی کرنی ہے کسی نے دوسری اور بتا دے، بیوی سے اجازت لے لے، تاکہ جلدی مار پکڑے۔ ہاں لکو کے جڑے 6 مہینے سال انہوں نے سکون دی زندگی گزاری، کیوں گزاری؟ ابھی دیکھیے گجرانوالہ میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا۔ موصوف دوسری شادی کر رہے تھے اور بیگم صاحبہ اوپر سے پہنچ گئیں۔ اب یہ دیکھیں ویڈیو میں کتنی مار کٹائی ہوئی۔ دیکھو کڈے اہتمام نہ شادی کر رہے ہیں۔ آج پٹائی بھی بڑے اہتمام سے ہو رہی ہے۔ اور لوگ ویڈیو بھی بڑے اہتمام نال بنا رہے ہیں۔ اچھا جڑا پھڑیا گیا نا یہ ٹیکنیکل فالٹ، وہ کیا؟ کہ تو شادی کر شادی ارینج کیتی، تو آرام نہ کدھر 2 بندے اپنے کو گواہ پھڑ، کدھر نکاح خاں پھڑ، کدھر جنگل چ جا گواہی پاویں باندراں دی پوا لیندے۔ تو پھر نکاح تو کڑی نہیں دی ہوگا تے نا۔ پہلی شادی ہوئی نا، اودیاں تے حسرتاں ہونگیاں نا شادی حال چ ویاہ ہوئے۔ چلو اج ساریاں حسرتاں پوریاں ہو گئیاں۔ انہیں وہ حسرتاں سجا دی۔ اچھا یہ بتائیے اس وقت آپ کی 4 بیویاں ہیں، 4 بیوی ہیں، کیسے آپ وقت دیتے ہیں، کیسے مینج کرتے ہیں چاروں کے ساتھ؟ 12 تو کنویں ہیں میرے تیل کے، راستے وہ لے گئے نا جنہوں نے طلاق دی، وہ 2 تو اب بھی ہیں۔ وہ خشک ہو گئے نے۔ خشک ہو گیا تو کیا، 10 شادیوں کے لیے ابھی بھی کافی ہیں۔ یہو جہ بندے نے نکاح خاں سیلری تے رکھے ہوتا ہے، اخیر تے پتہ چلتا ہے نکاح خاں 8 کنویں دا مالک ہے۔ ایک خاتون جنہوں نے شادی کی تھی نا یہ پٹرول لینا آئی تھی، آپ کو کیسی خواتین پسند آتی ہیں؟ جنہوں کوئی نہ ویکھدا ہو۔ آجی آپ اس کے ہونٹ تو دیکھیں، پریم کا چوپڑا جیسے یاقوت ہو۔ ہیں؟ اوئے یا ہلو اس پائی نے یقوت بھی نہیں ویکھیا۔ اور آپ اس کی بھویں تو دیکھو بھائی۔ انہیں میرے خیال رضیہ سلطانہ والا یقوت ویکھیا۔ میں پیسوں کے حوالے سے نہیں پوچھ رہا تھا میرے بھائی، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ وقت کیسے دے پاتے ہیں خواتین؟ شاہجی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک گھڑی ہاتھ چ پھڑ کے پھرن ڈیا ہوندا ہے۔ شاہجی 6 گھنٹے دیتا ہوں چاروں کو۔ چاروں کو؟ ہلو سوتے کب ہیں؟ سوندا تے نہیں۔ یہ جگراتے چ مرن والا ہویا جی۔ 4 گھر ہیں جی میرے، کہیں بھی سو جاتا ہوں۔ ان کو 3 اونٹ نے، ایک تے آپ بہندا ہے، ایک تے طلاقاں ٹنگیاں، ایک تے نکاح نامے ٹنگے۔ اوتھا اونٹ سب تو پیچھے وہ ہاتھ سے گھنٹی ہوندی، کہدا سوئی نہ۔ اچھا جیسے وہ ہمارے جو دوست ہیں دبئی کے شاعر معروف زبیر فاروق صاحب، جب میں نے ان سے پوچھا اور سنجیدگی سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کافی ماشاءاللہ ان کی اولادیں ہیں۔ تو آپ کی 12 شادیوں سے کتنی اولادیں ہوئی؟ 70 یا 75۔ ریگستان چ بچھواں کو پھر رہے ہوندے نے۔ 75 بچے، یہ بچے رل کے نچ مارن فیکٹری چھٹی ہو جائے۔ We'll stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھانے میں، گھبرائیے نہیں، تھانے کے سیٹ پہ دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے حضور؟ خیریت سے؟ اب اللہ شکر، تم سناؤ؟ اچھا او سر اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے جانا ہے۔ نہیں سر، حاضر 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 خادم۔ گیڑا صاحب، اچھا گیڑا صاحب، گل ہونی ذرا۔ نہیں آپ کو سرکاری بات کر رہے ہیں اس وقت؟ نہیں تو نہیں کہہ رہے سر، وہ اپنے دوست نے بڑے پیارے
ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੀ ਆਗ ਕੰਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ ਵਸੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ बड़े फैन ने। नहीं, बड़ी मोहब्बत, बड़ी नवाजिश, मगर वो आपके पास एक शहरी आया बैठा है, उसने बेचारे ने कहीं जाना है, उसकी बात सुने। जनाब ਨੂੰ ਪੇਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ओए भाई, ओए बेली, देखिए मैंने आप लोगों से आपको कहा पता था। है इस किस्म के रवैये की वजह से पुलिस की इज्जत नहीं होती। ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਨਾ, ਥਾਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? आप हमारे नौकर हैं, ਹੈ खादिम है हमारे। ਇਹ ਚਾਹ ਮੰਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? और मैं वो आम शहरी हूँ जिसके टैक्स के पैसों से इसका घर चलता है। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 4-5 ਨੋਟ ਗਲੇ ਸਣ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? देखिए आप इन्हें हैपर कर रहे हैं, इनको गुस्सा आ गया ना। ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ ਖਾਲਾ ਜੀ? मैं इनकी वाइफ हूँ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਚੱਲ ਬਕੂਆ ਲਿਖਾ ਭਾਈ। मैं अंदर आते हुए 10 लोगों को पहले बता के आया हूँ, आप भी सुन लें। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਨਵਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਬੁੱਲ ਹਲਾਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ ਉਹ। आप इन्हें जानते नहीं है, अगर ये हाइपर हो गए तो आपका थाना उड़ा के रख देंगे। ਜਦੋਂ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੈਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ओह माय गॉड, उसके पास गन थी। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। वैसे गेड़ा साहब, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। अगर शहरी उलझना शुरू हो जाएंगे जगह जगह डाकुओं से, तो गलियों में कत्लेआम शुरू हो जाएगा। अपनी हिफाजत तो कर सकते हैं शाह जी। ये लोग जो 15 पे कॉल करने के 2-2 घंटे बाद आते हैं, ये हमें कह रहे हैं कि अपने साथ पिस्तौल रखो। दूसरे, आप यकीनी क्यों नहीं बनाते कि लाइसेंस के बगैर असला ना हो लोगों के पास, जिससे जराइम परवरिश पाते हैं? शाह जी तुझे एडे नॉलेज वाले क्यों? यार इसमें नॉलेज की क्या बात है? आप अखबार खोलें, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन डॉल्फिन वालों की फायरिंग से कोई शहरी हलाक ना हुआ। किस किस्म की ट्रेनिंग है ये? अच्छा फायर ना करिए फिर मुसीबत। पूरी दुनिया की पुलिसिंग में शहरों में फायर करना आखिरी ऑप्शन होता है पुलिस का। ये सड़कों हमेशा आखिरी ऑप्शन पे होता है। और आप लोगों ने यार टॉक शो शुरू कर दिया, मेरी FIR का क्या होगा? अरे यार तुम्हारी सपोर्ट में ही बोल रहे थे। कूल डाउन। सर मेरी सपोर्ट में ना बोले, मेरा काम करवाएं। ਉਹ ਯਾਰ ਬਕੂਆ ਲਿਖਾ ਯਾਰ ਛੇਤੀ। तकरीबन 10 बजे ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ। मैं अपनी बीवी के साथ ਇਹ ਰਾਤੀ ਕੇ ਦਿਨੇ? राती ਤੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਯਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? रात के 10 बजे बंदा बीवी दे नाल निकल के जावे हाँ। और तो इस इत्मीनान ना जावे कि मेरे ना कोई हरकत नहीं होएगी। देखिए मैं और वो भी माशाल्लाह एडी एडी बीवी। दो लोगों ने मेरे मोटरसाइकिल को गन पॉइंट पे रोका ਅੱਛਾ। और मुझसे कहा कि जो कुछ है निकाल दो। ए अपनी बीवी दे तो मोटरसाइकिल से जाना। मुझे 2 डाकुओं ने रोका और कहा जो कुछ है निकाल दो। मेरे पास 1500 रुपए थे, मैंने दे दिए। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਦਫਾ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ FIR ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ। आप लोगों का मसला क्या है? आपने सेक्शन 154 CRPC पढ़ा नहीं है? आपकी ड्यूटी है मेरी FIR दर्ज करना। ओए हो जा बंदा बाद में वकील निकलोगा। सर आप वकील तो नहीं है? मैं एक आम शहरी हूँ। आम शहरी है? डांगा ले आओ तो ले मेरे को। बाल में आते। अरे आम कुछ बताइएगा। आम शहरी हो। गेड़ा साहब, आज आपको कितनी सहूलतें दस्तयाब हैं? फॉरेंसिक, ये सेफ सिटी कैमराज और दीगर भी गैजेट्स और फिर जियो फेंसिंग, कितनी सहूलतें दस्तयाब हैं, मगर आपकी कारकर्दगी सिफर है, कम अज़ कम आपकी। शाह जी कारकर्दगी तो सिफर ही हो जाती है, बंदा ही नहीं नजर आ रहा। आपको तो जावेद सिद्दीक साहब से सीखना चाहिए। और अपने DSP साहब से। जी जी, DSP साहब, आप उनकी तरक्की देखें ना। आप कहते हैं ना पुलिस वालों की तारीफ नहीं होती, तो जो कोई काबिल तारीफ होता है, कमिटेड होता है अपने प्रोफेशन से, उसकी सारी दुनिया तारीफ करती है। अभी जावेद सिद्दीक साहब पे BBC ने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है। ओए यार नरगिस कितनी देर दी छुट्टी चाहिए? 15 दिन दी। हैं? मैं शहरों बाहर जाना है। यारो बाहर जाना है तो 2 दिन तो ठीक ने। नहीं नहीं सर जी, 15 दिन की छुट्टी तो ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। शाह साहब जनाब थोड़े माशाल्लाह उत्तर तक तलन ने। बस कुछ हैं दोस्त, ए मेनू काट के बाकी नु सस्पेंड कराओ यार। लेकिन वो तो उनके दफ्तरी मामलात होते हैं, मैं क्यों दखल दूंगा और मेरी बात क्यों सुनेंगे? वैसे देखो, मैं तो एहतराम और जैसा- मोहब्बत का ताल्लुक है। ए कैमरे कुमरे तो लगे हैं? कैमरे कुमरे तो लगे। वैसे कैमरे होने चाहिए, कुछ थानों में कैमरे लगे भी थे, मगर मैं समझता हूँ कि अब जैसे वेस्ट में पुलिस की वर्दी में और उनकी गाड़ियों में कैमरे होते हैं, उस किस्म का निज़ाम जैसे ही हमारे पास वसाइल हों, फौरी तौर पे इसका इंतज़ाम करना चाहिए। उससे पुलिस की कारकर्दगी बेहतर होती है और शहरियों की शिकायत कम होती है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि शहरियों और पुलिस के दरमियान एतमाद का रिश्ता बढ़ता है। तो मेरी FIR होनी है कि नहीं? हैं? हम DIG से फोन करवाएंगे इनको। ਬੜੀ ਗੱਲ ਐ। SHO ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਡੇ, DIG ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? Shut up। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਧਰ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿਓ। जी कौन साहब? ਸਰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ। वो मुलाजमा जी नहीं सर? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। बड़ा इज्जतदार बने आज कोट पा के तू है। ये बाहर कैसे आ गया? जवान हो गई है तन की क्या सी? शाह साहब अजय मैं वीडियो पूरी भी नहीं देखी थी, जवान हो गई। करना है ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਜੀ,
ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਬਾ ਬੈਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦ ਬੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਉਹ ਸਰ ਮੇਰਾ 23,000 रुपए ਦਾ मोबाइल है, मैं अजे नवा लेके आउन डया। अच्छा, इसी किस्म के वाक़े का मैं जिक्र कर रहा था आपसे अभी नाजरीन से भी। थाना वारिस खान रावलपिंडी में भी यही वाक़या हुआ। वो एक शहरी का मोटरसाइकिल चोरी हो गया, वो दरख्वास्त लेकर आया और उसका कीमती मोबाइल वहाँ गुम हो गया। ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। मगर थाने में से कैसे गुम हो सकता है? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। गेड़ा साहब, अब आपके थाने से जो मोबाइल चोरी हुआ है उसके लिए क्या करेंगे आप? ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? यासिर अब्बासी साहब जो एसएचओ थे उस इलाके के, उन्होंने तो कमाल किया, उन्होंने पर्चा दिया। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? वसी ਵਲਦ। सैयद फसीह अहमद। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਮੋਬਾਈਲ को वजह ਤੁਸੀਂ भी ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਭ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ। हाँ तो ले, इसमें क्या है? ਅੱਛਾ जी, मुझ पे शक का कोई जवाब होना चाहिए। ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਨ, अस्सलाम वालेकुम। ਆ ਥਾਣੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਥਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? हेलो जी जी सर, ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। सर जी फोन आया। ਉਹ ਨਹੀਂ केड़ा जी फोन है आपका? ਨਹੀਂ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਕਬੂਲ। ਆ ਲੈ करेले गोश्त बहुत आला बड़े। बस थोड़ा नमक ज्यादा था। नहीं अच्छा ओए बंद सर, सर माफी चाहना सर। जी सर, ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਮੁਅੱਤਲ। सॉरी सर जी, मैं नेक्स्ट टाइम केयर करांगा। ओके सर। अभी नरगस, शादी वाली छुट्टी तो तेरी कैंसिल हो गई है। नहीं सर। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਣ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਣ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਲੋਕ ਨੇ जिद में तो मेरा कारा इस वक्त बिल्कुल खराब होने तो नुके ते आया है। नहीं तो क्या हुआ अगर आपने उन्हें थोड़ा सा चखा दिया? इन टाइम कहने दी की लोड़ सी? क्या नमक ज्यादा है? तब तो बेगम ने सुन लिया, फोन बंद भी हो मेरी गल्लां सुन रही। ये तो मेरा कभी बर्दाश्त नहीं किया। एक दिन मैं भुले चौके मैं कह बैठा नमक ज्यादा है फिर? उन्हें हांडी चौके मेरी फुट पड़ी। यकीन करो मेरे 2 फुल लाते ने। क्या साहब केस ते हल होते रहेंगे। बीवी नूं मनाने वाला कोई शेर याद है? हमने तो सारे वो कहे जिससे वो खफा हो जाए। तेरे प्लीज मुश्किल काम है, हैं मुश्किल काम। ऐसा भारत पैंड अगे पीछे शेर है जो रोड वो सामान बन के तैयार बैठी माल जाने वास्ते। आप उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएं। जो ऐसे पोजीशन हुई नहीं होता यकीन। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਐਸਪੀ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲਾ ਵੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। रिश्तेदारियों ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। वो तो आपको तोहफा वोफा दें उन्हें, हैं तोहफा दें कोई। मैं सोच रहा था शेर सुनाऊंगा मेरे पैसे बच जाएंगे। आपने वैसे उन्हें कभी शेर सुनाया? आओ कौन सा? पर कोई याद थी लपे आती है दुआ बन के। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। नाज़रीन स्टे विद अस, थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाश का। शदीद डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, असाबी तनाव, गुस्सा, ये वो मसाइल हैं जिससे पूरी दुनिया ही नबुर्दाज़मा है और इस सिलसिले में बड़े बड़े दिलचस्प सोल्यूशंस भी सामने आते रहते हैं। इसी हवाले से मैंने ये खबर आज जो प्रोग्राम में शामिल की है वो तुर्की के एक डॉक्टर हसन रज़ा साहब की है। ये मौसूफ डिप्रेशन का, स्ट्रेस का इलाज अपने तरीके से करते हैं। वाह। और इनका मानना ये है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन का इलाज सिर्फ दवाओं से मुमकिन नहीं है। तो फिर कैसे मुमकिन है शाहजी? और बहुत सारे दुनिया के मौलजीन की तरह उनका ये मानना है कि दिल की भड़ास निकालना बहुत ज़रूरी है। यानी गाला गोला काटो। अच्छा, डॉक्टर साहब का ये मानना है कि इससे भी काम नहीं चलता, इससे भी आगे जाने की वो अपने मरीजों को सहूलत फराहम करते यानी लात लो तुम्हें मार सकते। हैं। जी हाँ, और इसके लिए उन्होंने अपनी खिदमात पेश कर दी हैं। डॉक्टर साहब ने कोट खान का शौक। यही मुनफरिद और दिलचस्प बात है इन डॉक्टर साहब के इलाज में। डॉक्टर साहब बाकी कोट खान देने जनाब अपने मरीजों को वो 15 मिनट का वक्त देते, 10 से 15 मिनट का, और उस 10 से 15 मिनट में मरीज उन्हें जी भर के घूंसे और लाते मार सकता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? कितनी है? कम से कम 5 लाख।
اور اگر ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو پھر ڈاکٹر صاحب مار کھانا اس طرح نرم جگہ کا انتخاب کرنا لک تے مار لو ٹھیک ہے جی کوئی نہیں پینا مار اچھا ایک دن میں صرف 3-4 مریض دیکھتے ہیں وہ آہو دی مت بج جاتی ہے اور مریضوں کا انتخاب بڑے احتیاط سے کرتے ہیں یعنی کہ ہر مریض جو ہے وہ ان کو نہیں دکھا سکتا اچھا 3 مریضوں تو بعد میں ڈاکٹر صاحب دا آپ علاج ہو رہے ہو اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس پیشے کو ایک نیا نام بھی دیا ہے اسٹریس کوچ واہ یہی ڈاکٹر صاحب ذرا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے کچھ مریض بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ شکر ہے اللہ دا ٹھیک ٹھاک تسی بھی مینوں ڈپریشن دے مریض لگدے ہو میں الحمدللہ قطعی نہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر توکل آپ کا مضبوط ہے تو آپ کو اور بیماریاں 100 لگ سکتی ہیں زندگی میں انسان ہے جسم ہے لگ سکتی ہے مگر ڈپریشن مایوسی کبھی آپ کے نزدیک نہیں پھٹک سکتی اگر آپ کا توکل اللہ پہ قائم ہے تسی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اے بے توکلے نے ڈپریشن ہو گیا میرے ڈپریشن میری باری اوے انی دیو جتے ہیلمٹ پایا اوتھے مارو سالو پیسے تسی 30,000 روپیہ دیتا مار تسی 1.5 لاکھ دا دیتا مینوں ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ خیال انہیں ترکی کے ایک ڈرامے سے آیا اور اس ڈرامے میں کوئی کردار ہے ڈرامے کی تفصیل تو خبر میں درج نہیں کہ کون سا ڈرامہ ہے مگر اس میں ایک کردار تھا جو خوب مار کھاتا تھا مگر پلٹ کے کچھ نہیں کہتا تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں سے مجھے خیال آیا پھر 2010 سے انہوں نے اپنا یہ منفرد کلینک شروع کیا شاہ جی اگر مارنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے تو پنجاب پولیس میں تو کوئی ڈپریشن کا مریض ہوگا ہی نہیں ساڈے تو اپنے پنجاب پولیس والے بڑے بڑے ڈاکٹر یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات کسی اور طرف نکل جائے گی مگر ایک بات طے ہے کہ جو شخص ہاتھ اٹھاتا ہے جو تشدد کرتا ہے تشدد سے کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹربڈ ہے کہیں نہ کہیں نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اس کو اپنا علاج کرنے کی یا اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے تشدد ایک نارمل آدمی کا آخری ایکٹ ہوتا ہے اور ایک اب نارمل آدمی کا پہلا ایکٹ ہوتا ہے وہ تو پہلا یہ ہوئے گا ڈاکٹر سدھو غصہ آ رہا ہے ڈپریشن اچھا یہ ڈپریشن دی وجہ تو نہیں ہن مار رہے انہوں نے پیسے بہت دیتے پیسے ڈاکٹر صاحب تہاڈے کول اگر کوئی پینڈو علاج کروائے نا آوندے نے پینڈو بھی ڈانگاں لے کے جناب ہیلمٹ کنی واری میں بدلے آ باؤ نے ڈانگ ہی ماری ڈاکٹر کہتے تیرے 50 لاکھ ہو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے داہنی طرف کون بیٹھا ہے میری مسز مینوں کٹ کھان دے پیسے جڑے ملدے نے ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਅਜ਼ਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ یہ غصہ کیسے اتارتی ہے ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ اچھا پچھلا مریض میں خیال مار مار کے تھکیا ہے یہ کون صاحب ہے ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ہاں جی مریض جڑا پچھلا وہ مارتا نہیں وہ منہ چ گالاں کڈدا رہے شاہ جی ویسے مار پیٹ سے غصہ کم تو ہوتا ہے دیکھ لو نا اندر نال کی حال ہویا ہے بھابی نو بہت غصہ آندا ہے بھابی کٹدی نہیں بھابی نے ایک بار گلا دباتا یار یہ اس کی مجال ہے نہیں بھائی ادوں دے کارڈز نے نا کچھ وہ پھس گئے آپ کی بیگم ہاتھ اٹھاتی ہیں آپ پہ اگر کبھی غصہ اور آئے شاعری کمال کرتے ہیں وہ فلائنگ کے کہ وہی مار دے سیدھا اتوں ایتھے ریکارڈنگ دی آ کے بیٹھے ایک دن فلائنگ کی زیادہ بج گئی ہے شیخ اوپر لبے مومن بھابی سینے تے فلائنگ کک مار دے نے اتنی زور سے شاہ جی ایک باری بس غلطی نہ گلے تے مارتی انہوں نے بڑا بند ہی ہو گیا 3-4 مہینے لیڈیز آواز سے پھر دے رہے شاہ جی کیا بننا ہے اس قوم کا جو ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے سیریس چیزوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور نمک والے کھوتے آواز نہ یار اس کی کمی کا ایک طریقہ کار تو ہے یہی کہ آپ ہنسنا سیکھیں اپنے پر بھی ہنسیں ان ایشوز کو بھی سنجیدگی سے بھی لیں مگر ان ایشوز کا یہ جو ہلکا پھلکا پہلو ہے اس کو بھی سامنے رکھے تو ڈپریشن کم ہوتا ہے ویسے شاہ جی لافٹرز کے ساتھ بھی تو اس کا علاج ہو سکتا جی باقاعدہ لافٹر تھیراپی کہلاتی ہے پر یہ زیادہ مزہ آتا لیکن شاہ جی یہ جو کمیڈینز نے ایک جنرل امپریشن دیا ہوا ہے کہ ہم اس واسطے بہت ہنستے ہیں کہ ہم اندر سے بڑے دکھی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے ہوتے بھی ہیں بیچارے کچھ ہے تیری پیمنٹ مری ہوئے نا تیرے اندر سے 2 کو باہر یہ بیوقوف لوگ خواتین کو مارتے پیٹتے ہیں اور بہانہ لگاتے ہیں جی میں ٹینشن میں ہوں میں پریشان ہوں دیکھیں دنیا نے تو اس کے لیے قوانین بنا دی ہیں ہمارے یہاں بھی اب قوانین بن گئے جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں اب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو مارے یا بیوی بھی اگر شوہر کو مارے جو ہمارے یہاں نسبتاً کم ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نجی معاملہ ہے آپ جا کے رپورٹ کریں اور پولیس اس پہ کارروائی کرے گی مگر یہ کوئی جواز نہیں ہے جڑے لوگ بیوی نو کٹ دینے اپنے تو تگڑے کسی نو کٹن نہ یا اپنے کسی باس کو مار کے دیکھیں اپنے کسی بڑی بھائی پہ ہاتھ اٹھائیں یا جو طاقتور ہے اس پہ غصہ کریں نا اس پہ نہیں کرتے بیچاری بیویوں پہ کرتے میرے ایک جاننے والے ہیں شاہ جی میاں بیوی بہت زیادہ لڑتے تھے بندہ آنے وہاں کٹتا ہوں استغفر اللہ لیکن خاتون جڑی ہوں سی نا وہ بڑا ٹکا کے اور بڑا پوائنٹ نال کٹتے ہوں
اور میں نے یہ چیز نا ایک دو دفعہ نوٹ کی, پھر مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے ایک دو دفعہ سمجھایا بھی ہے یار تینوں شرم آنی چاہیے, تو بیوی نے کٹنا ہے. کہتا نہیں میں 4 مارنا تھے 1 مار کے برابر ہو جائے. یہ ترکی کے ڈاکٹر کی خبر تو اب آئی ہے نا. میں کچھ سال پہلے جب گیا تھا جرمنی برلن, تو ایک دوست نے بتایا کہ یار یہاں اس قسم کا نا ایک انہوں نے ریج روم بنایا ہے. وہ جرمن زبان میں اسے ووٹروم یا ووٹروم کہتے تھے. تو مجھے بھی وہ لے گئے. اچھا وہ کرتے کیا ہیں کہ وہاں ایک کمرہ بنا دیتے ہیں, کہ وہ تقریباً 90 یورو اس وقت لیتے تھے. اب تو مجھے پتہ نہیں 3-4 سال پرانی بات ہے, یعنی کہ 18,000 روپے تقریباً لیتے تھے. آدھے گھنٹے کے لیے وہ آپ کو ایک بیس بال کا بیٹ دے دیتے تھے, یا گولف کلب آپ کو دے دیں گے, یا کوئی اور بیٹ دے دیں گے, یا ہتھوڑا بھی آپ کو دے دیں گے. یہ 4-5 چیزوں کی چوائس ہے آپ کے پاس. اور اس کے بعد کمرے میں واشنگ مشین, ٹی وی, پلیٹیں, اس قسم کی چیزیں رکھ دیں گے, اور آدھے گھنٹے تک آپ اپنا غصہ اتاریں. شکر ہے اتنے ٹی وی کی جگہ تے ڈاکٹر نہیں ہوندا. جی اس کے لیے 18,000 روپے دینے کی کیا ضرورت یہ ہے؟ ریج روم والا جو معاملہ ہے. یس, یہی کام تو میری بیوی کچن میں کر دیتی ہے. بھابی نے کچن سے باہر لکھوایا ہے ریج روم. اچھا بھابی صرف پلیٹاں نہیں توڑ دے کچن چ, یہ موجود ہوندے. کہا جی میرے لیے تو سارا گھر ہی ریج روم ہے. جی 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 بھابی نے مختلف جگہ تے اتنے مختلف چیزاں رکھی ہیں. اے تسی گراج چوں انٹر ہوو گے نا تے نال ہی تھوڑا ٹنگے ہے. وہ تسی کراس کرو گے اگے آ جائے گا ٹی وی لاؤنج, اتنے جھاڑو اور سوٹے پے, اور تھوڑا جنا تسی جاؤ گے بیڈ روم والو, اتنے گیٹ بمب رکھے. اچھا یار میں ایک بات بتاؤں آپ کو, وہ مجھے یاد ہے میں نے اس سے پوچھا وہاں جو بھی انتظامیہ کے لوگ تھے, وہ جو بھی جاتا ہے وہ ساتھ میں لوگ علاج بھی کرا رہے ہوتے ہیں, کچھ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا یار کہ کس قسم کے لوگ آتے ہیں تمہارے پاس. اب یہ ہر ملک کا اپنا معاملہ ہے, کس خطے میں کون سے پروفیشن زیادہ اسٹریس والے ہیں. مگر وہاں اس نے کہا جرمن میں کہ مینجمنٹ کنسلٹنٹس, ڈاکٹرس, اور اس نے کہا کہ شادی شدہ لوگ بھی بہت آتے ہیں, شوہر زیادہ آتے ہیں. بیویاں کیوں نہیں چاہتی؟ تو گھر میں نکال لیتی ہے نا غصہ. نہیں لیکن آپ یہ مجھے بتائیے ویسے کہ آپ کو اگر گھر میں غصہ آئے تو آپ کیسے نکالتے ہیں, اور آپ کی جو 2 بیگمات ہیں ان کو غصہ آئے تو وہ کیسے غصہ نکالتے ہیں؟ مجھے جب غصہ آتا ہے میں غصہ نکال لیتا ہوں, ان کو جب غصہ آئے پھر میں بھاگ جاتا ہوں. اچھا وہ مجھے فون کر کے نا بلا پسلا کے گھر بلا رہی ہوتی. یار مجھے وہ یوسفی صاحب یاد آ گئے نا, اس قسم کی کنسٹرکشن ہے ان کے جملے کی. میاں بیوی کا رشتہ 2 سپاہیوں جیسا ہے جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہیں, مگر رات دونوں ایک ہی مورچے میں گزارتے ہیں. ہری بھائی کے پاس تو 2 مورچے ہوئے. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے زبردست موسیقی کا, اور آج کے گیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے فلم دلاں دے سودے سے. خواجہ پرویز صاحب نے اس کے خوبصورت بول لکھے تھے, نذیر علی صاحب نے اس بے پناہ خوبصورت گیت کی دھن بنائی تھی, مسعود رانا اور نور جہاں دونوں نے اس کو گایا تھا, اور مجھے یاد ہے میرے پروگرام رات گئے میں سائیں خاور نے بھی اسے گایا تھا. اول جان سب غم دنیا دے. آج پیش کر رہے ہیں عثمان رئیس. جی عثمان. بھول جان سب غم دنیا دے, بھول جان سب غم دنیا دے, جنوں پیار کراں جے او نال ہووے, بھول جان سب غم دنیا دے, بھول جان سب غم دنیا دے. ساری زندگی دل دا چین لبیا, چین لبیا نہیں دکھ مل گئے نے, ساری زندگی دل دا چین لبیا, چین لبیا نہیں دکھ مل گئے نے, تو ملیو مل کے وکھ ہویو اوہی رو اول
ആരിവാങ് കലേജനു ചീർദായ് ആരിവാങ് കലേജനു ചീർദായ് वख दिल तो जे तेरा ख्याल होवे भुल जान सब गम दुनिया दे भुल जान सब गम दुनिया दे तेरे प्यार ने खोले खुशी मेरी चैन लभदा नहीं किते की करिए तेरे प्यार ने खोले खुशी मेरी चैन लभदा नहीं किते की करिए असी हथी जुदाई दे तीर खादे एटा हौसला नहीं मोसी करिए दुख लबा ते आण तो डर दे ने दुख लबा ते आण तो डर दे ने मेरे वांग किसे दाना हाल होवे भुल जान सब गम दुनिया दे भुल जान सब गम दुनिया दे असवांग मुसाफिरा टुर जाना महफिल रवेगी सदा बात तेरी असवांग मुसाफिरा टुर जाना महफिल रवेगी सदा बात तेरी हुण रब तो मौत में मंगदावा जिंद गमा तो होवे आजाद मेरी एवें एक दो अथरू सुट लई तू किते तैनू जे मेरा ख्याल होवे भुल जान सब गम दुनिया दे जिनू प्यार करा जे ओ नाल होवे भुल जान सब गम दुनिया दे भुल जान सब गम दुनिया दे जबरदस्त। और नाज़रीन एक शेर पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। ये हुनर आप ही ने सिखलाया, ये हुनर आप ही ने सिखलाया, जो भुला दे उसे भुला देना। वाह वाह वाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।